guys, for today's video, nagdula di ko og Squid Game Season 3 Jump Rope. So, yeah guys, so let's play Squid Game Season 3 Jump Rope. So, kaila mo ning baby 456, yes, kuan, anak ni 222, yeah, so, karon, magdula tag Squid Game Season 3 Jump Rope. So, by the way, guys, nakakita mo ang aning ubi, so mag-ubi-ubi sa tadiri kay abang napag-start ang Jump Rope na game. Ay, oh my gosh. Okay, so namatay po ng baby. Okay, so I will save this letter baby girl. Yeah, kay baby pa ni siya. Dapat di na siya mamatay og ako. Yes, because I'm kanang basta oy. Okay, so okay. Ay, okay. Okay, let's go. Okay, so mag-ubi-ubi sa tabang pag-time pa siya. Okay, habang wala pag-start ang jump rope game. Yes, wala pag-start ang jump rope game. So, ang jump rope game day, guys, man siyang new game sa Squid Game Season 3 sa Squid Game, guys. Man siyang new game. Okay, so bago na game sa ay, okay, so yeah. Napay time si Roblox, napay pa-time si Roblox. Okay, so paabot sa Judta. Ay, okay. Ay, oh my gosh, okay guys, start. Ay, wait lang, wala pa gani. Ay, wala pa gani. Ay, char to. Ah, charity. Ah, vast. Ah! Padayan ay. Okay. Ah, I will save this little baby girl. Yeah, I will save this. Ah, laga oy. Ah, survive me. We are not survive. No, didn't we survive, guys? Okay, so okay na. Okay, bago pumunta nakadula. Yes, we are first time nakadula ang jump rope. Kaya, yes, kay pag ora man diri ay, no. Oh my gosh, I'm dead. Hala, wala ko namatay. Oh, I'm not dead. Oh. Lagi ko namatay. I'm lagging lagi. Char. Ay, nag-respawn pa jud. Char. Okay, so yeah, so bawal diri. Oh, di ba? Okay, abas. Ay, diri. Oh, okay, so uy. Feel na ko diri. Oh, di ba? Di ba? Laban. Okay, so yeah, okay, wala pa mag-start. 55 minutes pa. Ano pa may minutes si Kwan oy, si Roblox, si Uncle Roblox. Okay. Roblox. Oh my gosh, hala. Ano sa man siya? Wala siya gulog, guys. Oh, yeah, wala siya gulog. Hey, she was a fairy. Galupad-lupad siya. What siya? Oh my gosh, she was invisible. Invisible siya, guys. Tingnan ko invisible siya. Or Oh my gosh. Okay, so 3, 2, 1, 0. Let's go na. Ay, dapat eh. Intermission pa si Roblox. Si Roblox! Si dugi mo kung mamatay. I'm dead na, oy. Natagak naman ko, oh. Nabali naman ako TL, char. Walang si Toto to. Nabali yung TL. Yes, yeah. Nabali yung TL, guys. Yes. Wala bitaw, char. Okay, so awas na ta. Okay, so yeah, di pa ko ready. Okay, so ready na ta, uy. Ina naman ta diri. Okay, so na si Kumaya, Neruda Juda. Ah! Okay, Kumaya, I will save this little baby girl. I will save this little baby. Yeah. Wala siya na save. Wala ako na save. Sorry, baby. I'm just so very sorry, baby. Wala mo kasi si baby 456. Tututo di ay. Ano sabi siya basta oy. Anak ni Tututo. Yeah. So yeah, murag 456 na ako ipangalan ani niya. Because ako na ning anak. Char. Di na ni ka Tututo. Yeah. Ako na ning anak. Char. Okay, so I know na. I know na, diba? I know na, guys. Diba? I know na. Very slay, very pro. Very pro daw. Sige, taga. Diri, joke matag. Ay, dito dapita, guys. Oh, matagak dito dapita. Yes. Okay, so, lava names na po tayo. Yes, lava names na po. Okay, so, guys, start na po siya, guys. Okay, lava names. Okay, so, yeah.
Wala pa gani. Wala pa. Di ba ko ready? Right? Oh, I'm not ready. I'm not ready. Go! I will save this baby. Baby 456. Yeah, go! Go, uncle, for the cute 456. Yeah. And this little baby girl 456, baby 456. Oh my gosh! Namatay na po ko, guys. Yes, I'm so... Yeah. Ano mamatay man jud ko? Yes. Of course. Okay. Charity. Okay. Ooh. Oh. Okay, so now... Ooh. Tapos ito tutulog si 456. Oh, katong baby. Yes, yan. Dapat ang baby diri, ah. Ano, nitago mo siya. Ay, kaulaw. Ay, kaulaw. Baby 456. Yes, ay kaulaw. Ako rani, si Uncle 456. Okay, so... Pin ako diri. Ah, diba? Tamaan ko. Diri. Anjari. Oh, diri sa nata. Avast. Okay, so, yeah. Oh my gosh, what is this? Okay, so, Avast na punta. Okay, so, yeah. Nag-start na po. Hello, perminti rin mag-start. Ay, tsa. Okay, so, jump rope gani, no? Okay, so, wait lang. Uy, labanan na to ni. Yeah, labanan na to ni. Ah! Yeah, let's go. Ah, labanan na to ni. Kasi kita tagamatay. Ah! Laban sa sigamatay. Hala. Save this little baby daw. Little baby girl. Save daw. Save daw na sigamatay. Yes. Di pa ko masave ni oy. Okay, yeah. Ano natagak ko. Di masave ang si baby 456. So, labanan na to karon na dapat ma-save na to ng baby. Yes. Okay, so labanades. Ay, naghilak na baby. Okay, so murag ako yung mahilak. Char. Kaya sige kapil din. Kapil na ako dari. O, Jerry. O, diba? Very pro. Very slay. Okay, charity. Ay! Okay, so labanades. O, diba? Very slay. Okay, so, yeah. Feel ako dari. Dari ba? Or dari? Ay. Bato dito, tamaan ang tako to ganina. Yes, tamaan ang tako. Okay, so, yeah. Ay, wala. Okay, guys. Start na. Oh my gosh. Okay, so, start na siya, guys. Okay, wait lang. Okay, guys. Start na. Okay, wait lang. Wait lang, guys. Yes. Wala pa, lahi pa na round. Di pa kami. Yeah. Was charger. Okay, so, wait lang. Magbalat na. Let's tatalin ko doon. Ay, dito siya kalingkod. Di kalingkod, guys. So, yeah, mag-stay lang tadari. Okay, so, yeah, time na. Okay, kami na. Kami na rounds. Okay, so, tarungan na nato. Okay, kita na na round. Okay, jump. Okay, so, yeah. Oy, tarungan, dira. Ay, kanang hikaw ta ka-char. So, pila na time? Ay, wait lang. Tara. Ay, love nibs. Okay, I will set this the baby. The baby little baby girl. Yeah. Ayaw sa. I will save this little baby. Ayaw. Okay, last na ni. Okay. 4, 3, 2, 1. Survive. Hindi ko survive. Survive, guys. Happy to to. Okay, so laban dito tap. Last na dyan laban na dito. Okay, so last na dyan siya. Yes. Okay, so, yeah. Taraw na dyan dato, guys. Yeah, taraw na dyan dato. Guys. Okay, so, yeah. Dari asa ta mag-stay. Dari asa ta dola kay, dyan, kay flying rounds. Okay, so. Ay. Dola pang uban. Ay. Okay, so. Gaon na pa dyan na rounds. Kablang, nakulbaan patawa. Di pa ko ready. Okay, di pa ko ready mag-jump, diya. Okay, dapat mag-save na nato ni siya. Okay, I will save this. Okay, so, oy, please, ay, say, palapas ang 1B oras. Ay, say, palapas ba? Daraan ay palapas ka ng makaano na, Jud, me. Please lang. Ay, sa, Jud. I-oras na makasurvive me. Go. We are survive! Yes! Okay.
Okay, oh my gosh. Okay, so murag dali guro na bita akong atong video guys. Oh my gosh. Na-save ko, na-survive ni Baby 456. Yay! Okay, so murag dali guro na bita atong video guys. Yan, human na ako. Oh my gosh, nakalampo sa Baby 456. So, please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye!